Samtang sa pikas bahin, DPWH may rekomendar og 126 ka proyekto alang sa lalawigan Sugbo nga mobalor og 23.2 billion pesos. Atong saron pinagi sa report ni katropang John Lee Chavez by King. Yes, katropang manager. Girekomendar sa buhatan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Central Visayas ang kinatibuk ang 126 kabaga proyekto alang sa lalawigan sa Sugbo alang sa sunod tuig 2027. Ang mga proyekto nga sakop sa programs, activities and projects kung PAP sa DPWH 7 nagkantidad o gibanabanang moabot sa 23.2 bilyones pesos og naaprubahan na sa Cebu Provincial Development Council kung PDC nga gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro. Lakip sa mga gisugyot nga proyekto ang 5 kabagadama nga planong tukuron sa nagkalain-laing lugar sa Metro Cebu. Apil na ang Samananga River sa Dakbayan sa Talisay, Kotkot River sa Liloan, Butuanon River sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Dakbayan sa Mandaue, Kansaga River sa Consolacion ug Danao River sa Danao City. Mato ni DPWH 7 Assistant Regional Director Nonato Pailado nga matag dam adunay alokasyon nga 1 billion pesos nga maglangkob sa consultancy services para sa feasibility studies, detalyadong engineering designs ug aktwal nga pagtukod sa mga estruktura. Dugang niini nga ang mga dam gikonsiderar karon nga mga urgent nga mga proyekto tungod kay kabahin man kini sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Ang Kapitolyo sab mipadayag nga ang mga dam lakip sa big ticket projects sa administrasyon ni Baricuatro nga nagtumong sa pagsulbad sa problema sa baha, lukop, lalawigan sa Sugbo. Mga katropa, pakigbatuki ang diabetes, pagtumar og Senthone Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM Report. Daghang salamat katropang John Lee Chavez by King. Senthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.